سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا خەڵکێک نوژ بەرنمەیە هەفپەیڤینە ئارکێ دەست پێ دەکەزم شێخ و ئافرینی ez ji we re pêşkêş bikim. Mijara xeleka me ya îro daxuyaniyên Zêdan El Asî hevserokê nivîzgeha karobarên peyê dê dema ku dibêje ku ew amade ne şerekê dor dirêj li ser sînûrê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de vekin. Eger Tirkiye êrîş bike. Ew ê seranserî sînûrê Rojavayê Kurdistanê ji dêrikê tab Efrînê bikin şer û şereke dor û dirêj bêdawî dê biqewme. Sedem çi ku ew daxuyaniyên wiha derdikevin ev helwêsta peyê dê û qesedê ye yan namayên rêveberiya Amerîka ya nû ji Tirkiyeyê re ne. Metirsî li ser kîjan bajarî heye bazirganî li ser tê nekirin. Kîjan alî bihaneyan çê dike û dibe sedema afirandina metirsiyan. Gelo eger hêzên pêşmergeyên leşkerê roj vegerin ev gef û metirsî dê bi dawî werin yan na. Ev mijar û hin mijarên din û hin pirsên din ez ê li gel mêvanê xwe birêz İbrahim Biro endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriye her wiha endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye gengeşe bikim. Mamosta İbrahim dem baş. Spas ji bo beşdarbûna te. Spas. Di destpêkê de daxuyaniyên Zêdan El Asî hûn çawa dixwînin çawa şûrove dikin yanî ew ê çawa şerekî li seranserî Rojavayê Kurdistanê sînûrê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re ji dêrikê heta bi Efrînê dikin. Bahuriya me de yani her carekî metirsî deverê çê dibe yani ev dengê wilo bilind dibin û em dibihîzin. û ev tiştekî xeterekî mezin e yani wextê dengê defê dikeve defa şer dikeve xerab e. Anha yani ev propaganda jî çê dibe ji alîkî de metirsiyê bi xelkê re çê dike. Yani nerînê tînê li ser û dever dibin metirsîk mezin de û divê xelkî ja penaber bibin û ew bibin. Yani xesaretê wê bêhtirin ji feydê wê. Wextê ge ana ev deng behsa şer û şerekî berfireh li deverê çê bibe bêguman wextê li hember dewletek wek Tirkiye çê dibe û di NATO de yê û çekê giran li balê hene yani heger şer çê bibe mena wê xerakirina deverê yê penaberkirina deverê yê ev nakeve bercewendiyê xelkê dige ev behsahan bêkirin. Lê metirsî rastî hene ya tunene metirsî nerawistiyane metirsî hene divê em nerînekî siyasî lê binerin ne tenê gefa bi şer bikin û em ê şerekî bikin û ew bikin û xelkê têxin metirsiyê û xelkê penaber bikin û dawiyê jî wê her tişt têk here wek Efrîn çû wek Serêkaniyê çû wek Tel Abyad çû. Baş e. Mamosta İbrahim ev helwêsta peyê dê û qesedê ye yan em karin bêjin rêveberiya nû nameyan ji Tirkiye re ya Amerîkayê me besta me rêveberiya nû nameyan ji Tirkiye re dişîne ku ew herêm hejmûna wan e û yanî nameşe Tirkiye gefan li Rojavayê Kurdistanê bixwe. Heta niha tîmê Amerîkî yê nû rêveberiya nû tiştek diyar nekiriye û ji ber wilo jî çênabe em hêviya li ser xewnê xwe bêdin û wê Amerîkî pişta me bigirin ge em şerê Tirkiye bikin yan wilo bikin. Ya di duwa wek em dizanin siyasetê de berjewendiyê dewleta ge em bînin berjewendiyê Amerîka Tirkiye re yan bi Kurdarê li Sûrî bêguman berjewendiya wan bi Tirkiye re bêhtirin ji berjewendiya wan bi Kurdarê. Fe ev tê ji aliyê xelkê wê derê ve vê rêveberiyê ve dixwaze bidixuya kirin gê piştek me heye û em karin li hember Tirkiye şer bikin. Parastina deverê me giring in lê bi vî rengî nayê parastin tu hêviyê mezin bi xelkê re çêkê û dawî jî her şerek çê bibe tu tê de bişkê. Di bahuriya me de evaya ne namê Amerîkanê tenê rêveberî li ber xwe de ji bo berdewamiya baş Mamosta te tiştekî girîng got. Yanî ev tê watayê ku eger hinekî em pêş de vegerin 2018 berê 2018 dema ku şerê Efrînê berê ku dest pê bike Nûrî Mehmûd berdevkê YPG radigihan digot Tirkiye newî re ji şervanên YPG û qesedê YPG û YPG newî re êrîşî Efrînê bike. Ev daxuyaniyên Zêdan Asî û Nûrî Mehmûd yanî berewerdî em karin bêjin heman
پروپاگاندایە و هەمان داخوێنین و نەها وەکو چاوە مەترسیل سەر بەشین دێن ڕۆژاوای کوردستانی هەیە. أنا أدري أم باش بين سر إنه زيدان العاصي بحثا تشتكي والكل بيجي سر ديرك يدبي بل. بيهتريوي ديرك دبرك استراتيجي قلكي جرنجي ديرك نوك عفريني نوك سريكانية يجبو أمريكا فبيقومان ترسى مزن لسر ديرك تنه يعني تركيا بخوازيان نخوازي درباس كرنا حر دفري نوك هذا مادام أمريكا لسوريا و كريدورك جوار جرنج بيجن جي نفطي ديرك دفرك استراتيجية أمريكا دفيد قبول ناكي وهريما كردستاني جي قبول ناكي وخطرك مازن لسر دفري تشيد بي هم سر سينوري هريما كردستاني هم جي أمريكا دفرك استراتيجية كريدورك استراتيجية معنا خواجه ترك درباسي ديرك ببن إجاوي أمريكي إذنا تركا بستينن جبوك درباسي سوري ببن هاجر أفتش أف سيناريو هر سري أو دوي وقت ما بهور كريبي أمريكا راجو خوا ولسوريا تر دينامينه جبر ولوجي يعني نحو جتي بيجن وببو أمي شربكن أو بكن أمريكا قبول ناكل في دفرهان يعني أم ظانن سينوري هريما كردستاني حطاني بينجي 6 كيلومتر أمريكا رجلك استراتيجي إيجار أنا أو بروباغندا قبل شيء باش ما وصل معنا خوا أو بروباغندا جبوتشي يعني بريا چند روجان أجانسا هاوار نوچهك بلاف كر بيگومان مترسي كتا دلي هميان ده نخاسم خلق ديريك قوت د چارچوفه ده روجان ده ديريك حتى بشنغالي و ورا داگير كرن التهديدك أمريكي لسر شنغالي هي وأردوغان تهديدك جديد بو شنغالي لإلا في سيناريو هان درباس به د سيناريو ديرك درباس به د بهوريا مدج بو جارك يدن خلق بازدن خلق دج دفري خبردن ترسك ناف خلقية شي ببي لي بهور ناكم يعني أو تشتا شقوة قد شينابي وناقي وي أستي وأمريكي قبول ناكن وهجر يعني تشتك جبو شنغالي ببج آلية تركاوي نبي أمريكا دبي جبر شو تشتي تركيا كريه دي سوريا دي يان بموافقة أمريكي كريه يان جب روسي كريه يان حردوا كريه إيجار جارك يدنجي هجر إيريش لسر شنغالي بالسر دفرك دبي و د كردستان سوريا ربي و او دفر يعني أمريكا رجرنجي تجاري بموافقة أمريكي تركيا نكاربك باش مامس إبراهيم تقول ما ترسيل سر ديريكتنا باش ما ترسيل نها باش يدني رجاوي كردستان جبلي باجارين كو چونه ما ترسيل سر كيشان باجر هيا هردم بحثا عن عيسى تيكرن هردم بحثا كوباني تيكرن هنجارن بحثا ترفعتي تيكرن نها ما ترسيل دفيدا ميدا يعني امكان بيجي بهاف جوهرتن بازرگانی نافبرا ولاتن زلهز ده سر كيجان باجري تيكرن لغوري استراتيجية تركيا يعني جبلي عفريني جاري لنقطة ضعيف قصتنا الدفري كرد ليه ضعيف من هناكي يعني او دفرا نافبرا تل ابيض وسري كانيه دي ام ظانن كثافتك خلقي ملت لي تنابو بل وبرانيا كرد لي تنابو او دفركي فرح بو خصتن من دستي خوده جبلي باجاري سريكاني وجريس انا هاجي يعني خالي ضعيف واستراتيجي بلكي عين عيسى هاجي ترفع جي جرنتري ج دفرن دني كردي كي تركيا اعلامي بين سرقو وراق هاندني بين سرقو ضغطك سياسي بين سرقو لي دمينن دفري دني كرديجي دبن ما ترسيده يعني چه دفرا قدوري برجواندية أمريكية بتهيبت جي روجافاي قامشلو يعني حر دفرك ما ترسيد كيجان وقت كي بهانيان چه دكه بهانيان كو اف ما ترس دهلن ما ترسيل سرفان باجاني كو تبحث كري كي بهانيان چه دكه بيقومان برجواندية تركيا سوريا دي تركيا خوازه يعني بهترين دفر جغرافي بن دستي ويدبي و بهانيجي يعني دياري برينا هاجي امتزانن يعني مثلا هبونا بككي وغريدانا بيدي بككي او تم مهنيك حاضره
ترکیه بێ دەرباز بێ چاوە هەرێما کوردستانی ئەو تشتێکردن ینی هەبوونا پەکێکی تورکیا دبینش حەقی خۆی دەرباسی وان دەڤرا بوو شەڕێ وان بکەی ولوژی کوردستانە سووریژی عینی تشت مەهنای کرد دەستێ تورکادێ گشت بۆ شەڕێ ترۆرێ بکە شەڕێ پەکەکێ بکەی وێ دەرباز بێ و تایبەتجی ئەمریکا ینی ڕێکەفتن کرێن لەگەڵ ترکیا ڕێکەفتن کرێن لەگەڵ ئەمریکا بلگەڕ ڕووسا بێ ما ترسيك لسر سينوري مهي ووقت بخازم او لا دفي از بباريس باشا مامسا ابراهيم د داوين قطار خودة تبحثا سياسة الشاش يا بهدي كريه دا قلتي اگر سياسات وها بردوام ببن چار نويس طاريه لبيش او سياسة كو شاش يا كو بهدي دمشينه چيه انا سياسة شاش بردواميا دسبيكي دي يك آلي و نرينا خلكين كردستان سوري بر بشر تركيا وبي ومروشا سوري جبير كريه وتاني وق يعني تشتي سركل الجمع انه دفي ام شر تركيا بكن وتجربه جي تشيبون العفريني والفان باجاري دنج تركتيني وهزن لشكريه جريداي بسر تركيا بكتيني دي ام بين او بردوامي كشاشه دوی لێڤەگەرەکی مەزن چێ ببێ چ ئالیە عسکەری دێ چ ئالیە سیاسی دێ چ ئالیە ئیداری دێ و بڕاستی خەڵکێ دەڤەرێ و بە تایبەت کوردێ دەڤەرێ و ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی و پێشمەرگەی ڕۆژ نەتەنێ خەڵک ببهیزن گل هەڤهاتنێک چێبووی دوێ گوهرتنێک سەر عەردێ چێ ببێ دوێ ئەم کاربن مجتەماعی دووەلی کاربن تورکیا فێمکردن بدن گێ ئیرۆ نەپەکەکێل دەڤەرامەیە خەڵکێ دەڤەرێنێ کوردێ خۆ بە عەرەبێ خۆ پێکهاتیەدن وكرد حمل لسر هف بارستنا عرض خوبكن يعني اف مسائلانا بمينن تاني دي مسألة دانوستندن دي وبهيدي بردوام بك وقع انها افصالك دانوستندن چه دي بي و دواري براتيك دي تشتك جوهرتن لسر عرضي چه نبوي بيگومان وي ضريباوي گلكي مزم ده باشا مامستا ابراهيم تبحثا هزين پشمرگين روش كر يعني اگر هزين پشمرگين روش وگرن اف ماترسي اف گفن کو بردوام ماترسين کو تبحث كري سر باجارين روجاوي كورساني وي نمينن اريد ما وقت از بيجم گوگرن وي نمينن جبرگ پشمرگي روش حتا گوگرن يعني موافقه سياسي اي خودي بريار دبي يعني هنگي هرما كردستان تي دي امريكا تي دي تركيا تي دي دنيا تي دي يعني روشك نهچيد بگوهرتنك نهچيد بي يعني پشمرگي روش نه به گوتنکی درباز دبن افایا يعني موافقه قالك دولتها قالك آليال سرد به روشك نهدوي دفريت شي دبه ووقتي و ملتي ما بتهوايا آلية خوي سياسي جه خود وي دفريده بخوشي وراحتي ببينه وانما او مهني قد دستي تركا دبن آليك تاني يعني پکه که یان پیده لوی داری اداره دکی. چما پیده ناهله هزن پیشمرگی روش درباس بدن؟ يعني وگرن. أنا ما پیده يعني وك منظومة پکه قد هرچار پرچه کردستانی ده گیرو بدست وان در کبه و ملت کردستان عراقی جوی درخن و پیشمرگی جوی درخن و تکون شونی ده. حتی روجا ایرو لتو دوره کی نهاتی قبول کرن جالیه پکه یان يعني منظومة بيف جريداي للشركات آليكي كرد قبول بكن براستي يعني ممكن الشركات خلككي بياني قبول بكن للشركات كردا حطانها ند برج يعني ند بالا وان دي قبول بكن باشا تبحث ويا كيرتا قلت فقر هذا بيشمرجي روج دفي آلية ناو دولتي للسروية كي أري بكن موافقة بكن حطانها وكو أنا كاسي اری کرن جکیجان ولاتی ورگرتیه کو هزی پیشمرگی روش وگره. هذا سال 2014 15 و 16 و 17 جي يعني قلب جارا امريكا سرفينا كار ذكر بجدي جي سياسي جو عسكري جو مبدأ رونشتنا جي كرنه بامريكا هر جاركي يعني دقيا ديواركي قرتي انه يبكى ينجي دما بشتي قصده تشيبو انه قبولناكي باش امريكا دغو يعني وقت هيزك مزن وقت دولتك مزن يعني تشاوا قصد قبولناكي
برسبا وانجي او بو انه ام ضغطك يجولو بهتر بوان ربكن او بريخو بدن ريجيم بريخو بدن روسيا واما في دامي عسكري دوان دهي قوتك عسكري خورته ام شر ناخذ داعش دكن شر داعش دكن بفي دميدي يعني نجبر جونديه مي ام بهلن قداش ما بردن هالم بالي روسيا ديان بالي وبشنيار كر دوي دميدا ون ببن كوباني دمكو هزم بيشمرگين كردستان چونه هزم بيشمرگين روش ودميت سروكي انا كسي بوجي وبشنيار كر كو هزم بيشمرگا جبو كوباني بچن دما كوباني دز نسروكي انا كسيبون او دما هان دسبيكا دانوستندني امريكا بيبكيرا بو يعني دسبيك بو داويا 2014 بري قصدنا هاتو بودا مزراندن قصدنا هاتو بودا مزراندن وبري وينا يعني دسبيكا 2014 يعني جما ما امريكي ديتن دغو فانا ترورن هون چاوا بوان رودني لسر بيدي وسريه بكي وانا لید دما داویه روشا کوبانه دی دانستندن چه بو و دوی ام بینم بیراخوه گهنگی یعنی جناب سروک برزانی به آلیکاریا امریکا اشراف لسر اتفاق دهو که کرد و او اتفاق جبوی گه پیشمرگه بشکی شریک بن دروشا کوبانه دی و بو غطاء سیاسی يعني هنگی جنا نرك هفتنا دهو كيبوا يعني غطاء سياسي تشند بو لسر درباسكرنا بيشمركا ودرا وقت طنق بو وقت قالكي طنق بوش برداعش كت كوباني دي وملتي كوباني بتهوايا خو بنابر بو هنگي يعني تشتي امريكا كاريبو كو تشتي سروك برزاني كاريبو بكي يعني ريك هفتن لقل تركيا لقل بشكي معارضة سوري آلیه چکدار جهاد کرن هنگی جارد پیاده قبول نکر پیشمرگی روج هبند مسئله اتفاق سیاسی چه نبود هنگی پیشمرگی کردستانی درباز بود نها هلوستا امریکا و ترکیه جوگر هزم پیشمرگی روج چیه آنها دانستندن یکی چه دبن يعني یک جخالی گل سرماسی بیدانین هجا او دانستندن بردوام ببه ام نزانین يعني نرينا تركيا جي چی جبر براستي جي دمكي دي ساربونك دي دانستندني انا كسي وتركيا تشي بوجي لي هيفيك لسر دانستندني بامريكا هاتي داني يعني روشا بيشمرگي روج يك جوان خالي جي ود روجي بيدي لسر ماسيبي جي تشاوا شركاتي او صاربون دانستندني كردي سدمه صاربون نظرة أنا كسي تركيا تشي يعني نا جبري دانستندني كردي دبراستي بشتي درباسبونا تركيا العفريني يعني نرينا انجمنا اجتماعي كردي لهمبر تركيا والهمبر فان تشكداري درباسي عفريني بون تنديا نرينا انجمني يعني تركيا قبول نكر يعني تركا قالك جاريش انجمن ارجوجي يعني تندبونا ود النارين السياسي ونفيساندنش قط سلاح دستمتنا بم شر بكن اللي بنارينا سياسي دي انه نارينا انجمن تنترج ابهيدي تداخيانياجي لبرهف دو دينه دما درباسبونا عفرينا حطانا هذا يعني حرجاري انجمن خواستي تشاود في ترك دركفن او دركفن فصائل دركفن چاوا پیاده دبتم دبینه انه ام جیرانی هفن و گرک شرط نبو گرک ام لهف بکن و او بکن يعني ترك فينا سياسيا ددن برهفدو انجمن قالكي تنترج پیاده دنارينا خوي سياسي ده باشيجي افدان استندنه دناف ما حردو اليات تكرن بيغمان يعني دوي دمدا اگر ناخواز و پشنیار کربا هزم پشمرگه درباس عفرینی یوانجی او باشار دی پشتیوه دنارينا ودا ويج جروبين چکدار نباشتر با هنجي ام وك انجمن نحازر بون يعني حطانها ما وك انجمن يعني كارنكي انه ام بدولتك هريميره بتايبت تركيا يعني رولكوي مزند روشا سوري قشيد هي انه ام جقربكن يعني ام كهربن يعني ام بهوربن انه دوي ام لقلوي درباسي نافخاكا سوري بن دوري كردي بن افد انجمني دنهات يا خفتن باش ما مستا ابراهيم دفي دما داويدا چالکوان ما مستا هاتن بنچاف کرن و هر وهج مارك زاروك
خورتين جير حجد صالي لروجافای کردستان هاتن گرتون رواندن اف کریار اگر بردوام بون دانستاندن کردی و چاوا دست پی بکن جاره کدن بهوري أمد أف نامه باش يعني دقين أمريكا جي ودقين مظلوم عبدي جي آليك هشكره هي هجر دو آلي بن يعني هجر نتوزيع أدوار به هجر دو آلي بن معناه آلي هي دناف بيدده جي وان كرياري بري يجو بكوادري بكاكتين كرند هريما كردستان سوريا دي آنها جارکی دن دوباره دکن بلکی دوان سالی دوی ارمانج جيشنا ارمانج يعني یک جی لدیجی لهفهاتنا کردی بگمان اوه آده چافشکناندنا خلقی مایی يعني خلقي قلدفري ماني وتشجيعك دبق خلق فقرن جهيقه هناك آرامي دفري تشيب يعني افنامي هم دجي ما مستا هم برنا زاروكي بتشوب هم كسكي مخالف بنارينا سياسي نامي تشافش كان عندنا اي ترسينه خلق بترسن والدفري آرامي تشينه واستقرار تشينه وبتايبجي كسي يعني مختلف بنارينا واني سياسي بله ده بحث دانستاندنا كر ريجريج بينا كنا كلام اصلا جوان تندريان براسي انا كسي هن تنازلات چناك انا يعني بينا كي قالك تشكتني سر هف قرك يعني نارينا خويابكن يعني انا انا كسي تشتوي يعني لجم دولتها جي والجم التي ماجي ودراج هاندني دجي نارينا انجمني بزلالي تيدا ليج آلية دي تشتي خراب بسردك هذي ام نابينن دنجك نجي بارتين بيانكي ونجي آلية جرانتور قسدي كاك مظلوم تشتكي بيجي لدجي فان تشتي كرياري قد بن يانجي وك سركردايت ين بيادي سرا گهاندنی یا نویساندنی خود هشکره لدیجی انا کسی کار دکن. باشه. چه جواتی خواستن دوید ما هستیار ده هنو کو انا کسی و چش پیدیت خواستن حتی کو اف گرجی اف ناکوکی اف گفن کو بردوام لسر باش دنی روجاوای کردستان همینه. اما وک انا کسی يعني آلية سياسية ده بردوام ام كاري خود كن تيكلي بدولة تاردكن ام باهورن بچاره سريا سياسي ام دزانن هگر شر بردوام بكي سوري تبدا بخسرن كرد بتايبت دخسرن چاره سريا سياسي ده ام دكاربن ما في ملتي خو بجيبينه تشتاج بيدتي خواستن گوهرتنه کی جدي راستي لگوری داخوازی ملت مجی و لگوری داخوازی دوست مجی تف امریکا جی یعنی امریکا خوشی ناراضیه جروشا قد به وقت بری نهاجی ما گوش بری 5 ساله جی امریکا دخواست وانو پککه دوری هفدو بکی لی خویاده که هر جاره که وقتی که امریکا دخوازی کاری بکی مسئله روسیه یان رژیم دکه نافبره ده امریکا هنکی ضغط خو سفك دكي لي جوهرتنكي جديد في وام بهيفين جي يعني او بارتي بيانكي ناريني خو بدن خويا كرن نو برجونديه ملتي كرد د سياسات دن الهبهاتني دن بيشروجا سوريا دن تشاو ما في ملتي كرد لسوريا ببارستان مامس ابراهيم داوين برسيار استراتيجيه ريفيبريان نويا امريكي لهمبر روجاوای کردستان ایسال یعنی جد 4 سالين ويا ريفيبري دا ويشبه گریدایی به استراتیجیای سوریه تواییه یعنی هگر ریوبریا امریکیه نو روشا سوری جر گرنگ به و دسپیکی اپوزیسیون سوری نهل پرچه به اف عنوان کی گلکی مهمه ایرو روشا اپوزیسیون توایی ضعیفه او جناکو کی گلک نام يعني يا سركج امريكاري هجر مستقبل خل سوريا ببينه اهتمام بك بسوريا دوی روشا سوريا توایی اپوزیسیونی برچاو بگیره یا دنجی روشا
کوردی جا ji bo li hevhatnê Kurdî berdewam bikin divê rolek Amerîkî hebe çawa garibe peyedê û opozisyonê ji nêzîkê hevdû bike û wan û Tirkiye jî nêzîkê hevdû bike ji ber dostê Amerîka di Sûriyê de ne qesedê tenê ye Tirkiye û çekdarê pêrenê jî û Rojhilat û Rojavayê Furatê quweta Amerîka di Sûriyê de gi Rojhilat û Rojavayê Sûriya Rojhilat û Rojavayê Ferat îdaratê wan mustaqir bin baş bin li hevhatî bin ne dijî hevdû bin şertê tune bi aramî tê hebe. مامۆستا تەوی مەگوتیە پرسە دەویە لێ بڕاستی پرسە گرنگ بردە هەیە ئۆپۆزیسیۆن معارضە ئەتیلاف وێ پەیدێ قبول بکات ناوخۆدا حتى نها قبول ناكي جبر عيني سببي مسألة PKK وقريدانا ودجيتيات تركيا أو قبول ناكي جبر ولو جي يعني دفي مشروع كي سوري زلال جمعان هبه ودفي يعني ببهوري جي زانبن چاره سريا كردي سوري دناف سوريا دي لهفهاتنا خلقي سوري جمر قلقي گرنگي گەلک سپاس ji bo mamosta İbrahim Biro endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê her wiha endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya gelek spas ji bo beşdarbûna te. سپاس Temaşevan hêja bi vê awayê em giştin dawiya xeleka xwe heta xelekeke nû bimînin de xêr û xweşiyê de.